आपण मैंने प्राय समस्ते जानिथिबे अनेक बड़ बड़ सिनेमार पार्ट 2 अर्थात द्वितीय भाग मध्य रिलीज होता है। बाहुबली 2, क्रिस 2, धमाल 2 एमती अनेक सारा सिनेमा रही जो सिनेमा गुड़िकर पार्ट 2 रिलीज होती। आम ओडिया सिनेमा रे मध्य अनेक सारा पार्ट 2 सिनेमा रिलीज होती। दर्शक माने मध्य एही पार्ट 2 सिनेमा को खूब पसंद करिथांती। तेबे आज भी आम ओडिया सिनेमा रे एमिति किछि सिनेमा रही जाइछि जो सिनेमा गुड़िकर पार्ट 2 आसबो बोली बहु वर्ष पूर्व घोषणा करा जाइछि, किंतु बहु वर्ष बीती जाइथिले मध्य एही पार्ट 2 सिनेमा आसी पारु नाही। अनुभव महांती, बाबूशान महांती, अरिंदम राय को भली अनेक बड़ बड़ अभिनेता मानकर एमिति किछि सिनेमा रही जाइछि जो सिनेमा गुड़िकर पार्ट 2 घोषणा होइथिले मध्य अनेक वर्ष बीती जाइथिले मध्य आज पर्यंत एही सिनेमा रिलीज होई पारि नाही। तेबे चलंतु आज कथा बा बहु वर्ष पूर्व पार्ट 2 को नहीं घोषणा होइथिले मध्य आज पर्यंत रिलीज होई पारि नथिबा ओडिया सिनेमा विषय रे। हेलो हाय नमस्कार। ओडिशार सबु सिने प्रेमी भाई और भौणी मानकु आम ओडिया सिनेमा चैनल को स्वागत करुछि। 2024 मसीह एक भरपूर एक्शन थिबा ओडिया सिनेमा रिलीज होइथिला। सिनेमार ना रहिथिला सलाम भुवनेश्वर। सिनेमा को निर्देशना देइथिले सुधाकर बसंत, संगीत निर्देशना देइथिले अभिजीत मजुमदार। सिनेमार मुख्य भूमिका रे राजदीप, पिंटू नंद, बबी मिश्र प्रमुख अभिनय करथिले। तेबे सही समय एही सिनेमाटी बॉक्स ऑफिस रे एतरा सफलता पाई पारि नथिला। तेबे सही समय प्रयोजक एवं अभिनेता राजदीप घोषणा करथिले जे एही सिनेमार पार्ट 2 मध्य आसीबाकू जाउची, अर्थात सलाम भुवनेश्वर 2 मध्य रिलीज हेबाकू जाउची। किंतु आज को 2 वर्ष बीती जाइथिले मध्य ए जाय एही सिनेमार कोनोसी खबर मिली पारे नाही। तेबे सबुठारु बड़ा कथा हला एही सिनेमार मुख्य अभिनेता राजदीप सिनेमा छाड़ी वर्तमान यात्रा रे खलनायक चरित्र रे अभिनय करुछंती। तेबे बहु वर्ष पूर्व एही सलाम भुवनेश्वर 2 सिनेमार शूटिंग सरी जाइछि। तेबे देखिया को बाकी रहिला एही सलाम भुवनेश्वर 2 केबे रिलीज होउछि। सर प्रथम थर ओडिया मूवी हिसाब रे पार्ट 1 पार्ट 2 शूटिंग सरथिले मध्ये हमरो रिलीज होई पानी। द्वितीय स्थान रे रहिछि अमलान दास को सिनेमा टार्गेट 2। 2013 मसीह रे अमलान दास को प्रथम ओडिया सिनेमा रिलीज होइथिला। सिनेमार ना रहिथिला टार्गेट। सिनेमा को निर्देशना देइथिले एसके मुरलीधरन, संगीत निर्देशना देइथिले अभिजीत मजुमदार। सिनेमार मुख्य भूमिका रे अमलान दास एवं झिलिक भट्टाचार्य अभिनय करथिले। सिनेमाटी मध्य सेही समय रे सुपरहिट होइथिला। स्नेहा ए सिग्नेचर तमरा अवश्य सही समय रे एही टार्गेट सिनेमार पार्ट 2 को नहीं कौन घोषणा होई नथिले मध्य एहार दीर्घ 9 वर्ष परे अर्थात 2022 मसीह रे एही सिनेमार पार्ट 2 आसीबो बोली घोषणा करा जायतिला। अर्थात सिनेमार ना रहिथिला टार्गेट 2। एही सिनेमार निर्देशना दायित्व रे थिले पृथ्वीराज पटनायक। तेबे 2022 मसीह रे टार्गेट 2 को घोषणा होइथिबा बेले 4 वर्ष बीती जाइथिले मध्य आज पर्यंत एही सिनेमाटी रिलीज हेबा तो दूरर कथा आज जाय एही सिनेमार शूटिंग मध्य आरंभ होई पारि नाही। 2023 मसीहा दशहरा रे एक ओडिया सिनेमा रिलीज होइथिला। सिनेमार ना रहिथिला माल्यगिरी। सिनेमा को निर्देशना देइथिले पृथ्वीराज पटनायक, संगीत निर्देशना देइथिले गौरव आनंद। सिनेमार मुख्य भूमिका रे बाबूशान महांती, अमलान दास, सूर्यमयी महापात्र, शिवानी संगीता, एलिना सामंतराय को भली अनेक बड़ बड़ कलाकार माने अभिनय करथिले। तेबे सही समय रे एहा मध्य घोषणा करा जायथिला जे एहार गोटे वर्ष परे अर्थात 2024 मसीहा दशहरा रे एहार पार्ट 2 रिलीज हेबो, अर्थात माल्यगिरी 2 रिलीज हेबो। तेबे 2 वर्ष बीती जाइथिले मध्य आज पर्यंत माल्यगिरी 2 रो कोनोसी सूचना मिली पारि नाही। से माल्यगिरी ऊपर रहिले मुई माल्यगिरी तळर छुआ। 4 नंबर स्थान रे रहिछि अनुभव महांती को सिनेमा कर्म 2। 2024 मसीहा दशहरा रे अनुभव महांती को एक सुपरहिट ओडिया सिनेमा रिलीज होइथिला। सिनेमार ना रहिथिला कर्म। सिनेमार निर्देशना दायित्व रे थिले अनुप पटनायक, संगीत निर्देशना देइथिले आशीष प्रधान। सिनेमार मुख्य भूमिका रे अनुभव महांती एवं सूर्यमयी महापात्र अभिनय करथिले। तेबे सिनेमार शेष रे एहार पार्ट 2 आसेबा नै मध्य सूचना दिया जाइथिला। एहा परे निर्देशक अनुप पटनायक मध्य गणमाध्यम को सूचना देइथिले जे खूब शीघ्र एहार पार्ट 2 अर्थात कर्म 2 रिलीज हेबाकू जाउची। तेबे एहार किछि मास परे अनुभव महांती को आउ एक सिनेमा रावण को नहीं निर्देशक अनुप पटनायक एवं अनुभव महांती मध्य रे विवाद सृष्टि होइथिला। फल कर्म 2 अधारे अटकी रहिछि। तेबे देखिया को बाकी रहिला अनुभव महांती को आउ एक बहु प्रतीक्षित सिनेमा कर्म 2 केबे रिलीज होउछि
ନା ଅନ୍ୟ ସିନେମା ଭଳି ଏହି ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। 5 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସିନେମା ବିଗୁଲ 2। 2024 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ସିନେମାର ନାଁ ରହିଥିଲା ବିଗୁଲ। ସିନେମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଅଜୟ ପାଢ଼ୀ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ସୁରଜ ପୁରୋହିତ। ସିନେମାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଅତିଥି କଳାକାର ଭାବେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ସିନେମାଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏତେଟା ସଫଳତା ପାଇପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2024 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହିଁ ଏହି ସିନେମାର ପାର୍ଟ 2କୁ ନେଇ ଅଫିସିଆଲି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସିନେମାର ନାଁ ରହିଥିଲା ବିଗୁଲ 2। ଏହି ସିନେମାର ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ସିନେମାର ସୁଟିଂ 2025 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ସିନେମାଟି 3ଟି ଭାଷାରେ ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ସିନେମାଟି 2026 ମସିହା ଦଶହରାରେ ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲି ଭାବେ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେବେ ବିଗୁଲର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଅତିଥି କଳାକାର ଭାବେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିନେମାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଗୁଲ 2ରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅଜୟ ପାଢ଼ୀ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହି ବିଗୁଲ 2ର ପୋଷ୍ଟରକୁ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତେବେ 2024 ମସିହା ଦଶହରାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ବାକି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିଗୁଲ 2ର କୌଣସି ଅଫିସିଆଲି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରାରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସିନେମା ରାବଣ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବିଗୁଲ 2 କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। 6 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସିନେମା ଅଭିମନ୍ୟୁ 2। 2009 ମସିହାରେ ସାର୍ଥକ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଏକ ସୁପରହିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ରହିଥିଲା ଅଭିମନ୍ୟୁ। ସିନେମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ। ସିନେମାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରିୟା ଚୌଧୁରୀ, ମିହିର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାରେ ମିହିର ଦାସଙ୍କ କାକା ଚରିତ୍ରକୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସିନେମାର ପାର୍ଟ 2 ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ସିନେମାର ପ୍ରଯୋଜକ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ 2 ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସିନେମାକୁ ନେଇ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ 2 ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆମର ଅନୁଭବ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ 2 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିବ, ଟିକେ ବଡ଼ ସିନେମା ଟିକେ ହେବ। ତେବେ ଏହି ଅଭିମନ୍ୟୁ 2 ଆଗକୁ କେବେ ଆସିବ ଏନେଇ ଅଫିସିଆଲି ଭାବେ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ପାର୍ଟ 2କୁ ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସିନେମାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।